Tangshalo khumlung ne agriculture training hall no kasha pandani bisingte SDFC Boriborton project launch event khlaija kha manjakati bramothani supremo Maharaja Pradit Kishore Dev Burma TTAADC ni CEM Purnachandra Zomatia EM Robindra Dev Burma akosong Ashalo Pulano Panda Manjam Narway Rockno, Lamjak Shokina Hartaka, Abunyaguno, Chatika Thermosungi, launching Panda, no Cheng Soiraka, Bubakra Product Kishore de Burma, Ashani Panda Kokshan and Tanga Bubakra Product Kishore de Burma Shaka, Tiprasal Development Kleina Hinke, Juda Juda Shamu Washabak Klayakare, Kashano Focus Clay, Shamun Klainan in Nangnai. Aba hingai se borok saimanai tamo samong khlaijagi tong aba hagen ashalote persaka shakang muni bagai nangkungmani ingkha education health day sport tamuni hingangke hastewa drugs anai rogo belai gobangma ngai tongkha borokno yakarnani hingangke tamo khlainani nangnai sport day music ni bisingtei biji tonani nangnai hineitebo dalbidal nangkungmani koklam shaka bubagra Pradit Kishore Dev Burma एक बात मैं सबको क्लियरली बोलना चाहता हूं अगर आपको टिप्रासा का डेवलपमेंट करना है तो आप लोग 5-6 जगह में मत जाइए एक जगह में कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाइए क्योंकि लोगों को भी देखना चाहिए कि एचडीएफसी ने 25 करोड़ रुपए का सीएसआर का काम लिया है 3 साल के और अगर आप एक जगह में अच्छे से काम करेंगे तो लोग भी याद करेंगे कि आपने एक जगह में ठीक से कर हमारे मन एक ही कथा छिल शिक्षा शिक्षारे लाइने আপনার বিচার করতে হবে কেন কি শিক্ষা না থাকলে আমাদের নেক্সট জেনারেশন এখানে অনেক গুরুই আছে আমাদের लेडीज वुमन আপনার শিক্ষার উপরে ইনভেস্টমেন্ট করেন কেন কি আজকে আপনি দেখতে পারবেন আপনি দেখবেন কি আমাদের নেক্সট জেনারেশন কাছে আমার মেয়ে ছেলের কাছে ভালো শিক্ষা না পেলে ওরা কালকার কেউ জায়গাতে চাকরি পাওয়া যাবে না he will not be able to do business health আমাদের অনেক মহিলা আছে এখানে কষ্ট হয় হাসপাতালে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি চাইল্ড বার্থ আমাদের হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক নেই এই জায়গাতে আপনি অনেক সময় কি হয় কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চাইল্ড বার্থ সার্জারি হয়েছে কিছু কষ্ট আছে রক্তের দরকার আছে ব্লাড ব্যাংক নেই আগরতলা যাও আগরতলা দিয়ে এখানে যাও হাপানিয়া যাও এখানে যাও ব্লাড ব্যাংক ইজ এসেনশিয়াল আমাদের কাছে খেরিপাড় হাসপাতাল আছে এখানে আপনি করতে পারেন আপনার কিছু নতুন কনস্ট্রাকশন তো করতে হবে স্পোর্টস अगेन আমাদের ত্রিপুরাতে बिगेस्ट प्रॉब्लम आपसे की ड्रग्स आप ड्रग्स से लोगों को बाहर कैसे निकालें स्पोर्ट्स म्यूजिक फिटनेस साल में एक बार योगा डे करने से कोई फिट नहीं बनता तो अगर एक जो सुनील छेत्री ने किया है जो विराट कोहली ने किया है जो सचिन तेंदुलकर ने किया है जो दीपा कर्माकर ने किया है वो कोई नेता नहीं कर सकता देश का नाम ऊपर किया मेरी कॉम ने देश का नाम ऊपर किया ये कोई पॉलिटिशियन नेता से नहीं हो और अगर हम लोग भी अपना आप मणिपुर में देख लो ऑलमोस्ट 100 फुटबॉलर्स साल का 10 से 15 लाख कमा रहे हैं मिजोरम में कमा रहे हैं मणिपुर में Ashani Pandawa, Bubakra Pradit Kishore Dev Burma Karibo Manjaka TTAADC ni CEM Purnachandra Zomatia MDC Ganesh Dev Burma EM Robindra Dev Burma MLA Biswajit Kolai akosong Bureau Report Chini Khorang